नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और खबर यह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह गवादर पर बड़े नाकाबिले यकीन किस्म के मनाजर नजर आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से बहुत बड़ी जो है वो खुशखबरी दुनिया को सुना दी गई है, जिसके बाद पूरी दुनिया के जहाज़ों ने रुख पाकिस्तान का कर लिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ के अंदर एक और जो अरब अमारात का जहाज है उसको तबाह कर दिया। इसकी तमाम तर डिटेल्स और सैकड़ों की तादाद में अमेरिका के जंगी जहाज जो हैं किस अहम तरीन एयरपोर्ट के ऊपर इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। इसकी तमाम तर डिटेल और अमेरिका की खुफिया आबदोज इस वक्त कहाँ पहुंची है और आने वाले दिन कितने खौफनाक मशरक़ वुस्ता के लिए होने वाले हैं, ये तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की बंदरगाह गवादर अब आलमी मरकज बन चुकी है। इस वक्त नाज़रीन, दुनिया के बड़े बड़े बहरी जहाज जो हैं वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। उसकी वजह एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के नजदीक तरीन होने की वजह से सबसे ज्यादा महफूज समझी जाने वाली गवादर बंदरगाह है। और अब जो है वो नाज़रीन, रशिया और जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं वो पाकिस्तान का रुख कर रही हैं। अरब ममालिक के जो कार्गो जहाज हैं वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने बहरी ट्रैफिक जो है उसको बढ़ाने के लिए गवादर में खुसूसी जो इन्होंने ऑफर्स दिए हैं उसमें एक तो फौरी तौर पे जो फीसेज हैं उनको कम कर दिया गया है। जो इंटरनेशनल कार्गोज आते हैं उनकी जो फीसेज हैं उनको कम किया गया है। 30 से 40% जो है वो फीसेज जो है वो कम कर दी गई। यहाँ तक कि अगर कोई कार्गो शिप स्टोर होता है 1 महीने तक के लिए भी वहां पे वो स्टोर रहता है तो फिर उससे कोई भी फीस नहीं बल्कि फ्री ऑफ कास्ट उसको ये सर्विसेज दी जाएगी। और साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल जहाजरानी है उसको अट्रैक्ट करने के लिए और इस बंदरगाह को महफूज तो है ही लेकिन इसको ज्यादा अहम और ज्यादा ट्रैफिक बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स दे दी हैं, जिसके बाद आलमी सतह पे हलचल मच चुकी है। भारत, खास तौर पे भारत और अबू धाबी जो है उसको बड़ा धचका लग चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होने की वजह से। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब बड़ी तादाद में जहाज जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त नाज़रीन कुवैत है और इसके बाद अरब अमारात है और इसके बाद जो दीगर अरब ममालिक हैं उनके जो कार्गो शिप्स हैं वो पाकिस्तानी जो गवादर पोर्ट के ऊपर आकर रुके हुए हैं। और आने वाले दिनों के अंदर मजीद जो खबरें आ रही हैं वो जहाज रास्ते के अंदर है जो रशिया से भी पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत गैर मामूली कामयाबी और बहुत बड़ी खुशखबरी है। रौनकें लग चुकी हैं इस वक्त पाकिस्तानी पोर्ट्स के ऊपर और आने वाले दिन मजीद रोशन और ताबनाक नजर आ रहे हैं। और ये क्रेडिट जाता है डेफिनेटली जो मौजूदा पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जो इस चीज को यकीनी बना रही है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर आज ईरान के जो मिसाइल हैं उन्होंने वार्निंग को इग्नोर करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात का एक ऑयल टैंकर जो है उसको उड़ा दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इससे पहले भी आपको पता है कि चीजें तो कंफर्म थी लेकिन अब आलमी मीडिया इसको कवरेज दे रहा है और बता रहा है जी कि जो कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में हो रही है, जो ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, ये रद्द अमल है जो अरब अमारात की जानिब से खुफिया तौर पे ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ईरान की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर मुतअद्दिद हमलों के अंदर अरब अमारात के मौजूद होने के गैर मामूली किस्म की जो शवाहिद हैं वो सामने आए हैं, जिसके बाद सूरत हाल बहुत बदल चुकी है और लगता है कि अब इसीलिए ईरान ने भी बिल्कुल किसी किस्म की रियायत देने से इनकार कर दिया है और इसी वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात का कल भी एक जहाज हिट हुआ और आज फिर एक जहाज को हिट किया गया है। इसके साथ ही नाज़रीन, एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है और वो है इसके मशरिक़ वुस्ता के हवाले से। मशरिक़ वुस्ता में नाज़रीन दोबारा से जंग के बादल छाना शुरू हो चुके हैं। अभी एक तो जो चाइना है उसके साथ मुलाकात होने जा रही, चाइनीज सदर के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट की। अभी उनके प्रोटोकॉल के हवाले से जो जंगी तैयारे हैं और वो जो कार्गो तैयारे पहले पहुंचते हैं वो सारे चाइना पहुंच चुके हैं और उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना का सफर करेंगे। अब नाज़रीन, एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है, दूसरा चाइना डेफिनेटली कोशिश करेगा कि इस कशीदगी को कम करवाए और ये मुआहदा जो है
یہ ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ اپنے پورے لاؤ لشکر کو اب تک سب سے بڑا جو آپ جو کہہ لیجیے کٹ اس وقت ہو رہا ہے وہ بن گوریان ایئرپورٹ جو ہے اسرائیل میں وہاں پہ ہو رہا ہے۔ وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں امریکی جنگی اسٹیلتھ طیارے جو ہیں وہ آ کے اسٹیشن کیے گئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر شروع ہونے والی جنگ میں سینکڑوں طیاروں کے ساتھ ایران کے اوپر حملہ کرنا۔ ناظرین جہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں ایران نے بھی مکمل طور پہ تیاریاں کر رکھی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ جنگ بندی نہیں برقرار رکھے گا اور حملہ کرے گا تو پھر ہم جو اٹیک کریں گے وہ امریکہ کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ ناظرین جہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسی سلسلے میں جو امریکہ کی ایک خفیہ ایٹمی آبدوز ہے وہ بھی ایرانی پانیوں کے نزدیک پہنچ رہی ہے۔ خود جو واشنگٹن پوسٹ ہے اس کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ اوہایو کلاس کی بیلسٹک میزائلوں سے لیس جو آبدوز ہے اس کو امریکہ نے خصوصی طور پہ اس لیے بلایا ہے تاکہ ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لے سکے اور ایران کے خلاف جنگ اب جو ہے وہ طے ہو چکی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں امریکہ کا یہ لاؤ لشکر اکٹھا کرنا یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے اور دوسری طرف فرانس کا جو طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا ہے وہ بھی پہنچ رہا ہے اور اس کے اوپر جو انہوں نے اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں وہ بھی انہوں نے بھیجے ہیں اور دیگر مغربی ممالک یورپی ممالک جو ہیں ان کے بھی جہاز ان جنگی بحری بیڑوں کے اوپر موجود ہیں۔ تو ناظرین یہ اس وقت امریکہ جو کام کرنا چاہ رہا تھا لگتا ہے کہ یورپ اب بالکل اس کو کی ہاں میں ہاں ملانے جا رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات ہم مانتے ہیں، اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانے کے لیے ہم آگے بڑھنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ تو دوسری طرف ایران نے فرانس کو کل بھی متنبع کیا تھا، آج بھی وارننگ دی ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر کوئی بھی در اندازی کرنے کی آپ کے بحری جہاز نے جنگی بحری بیڑے نے کوشش کی تو ہم اسے اڑا دیں گے۔ اور ناظرین آپ یہ نہ سمجھیے کہ ایران سے دھمکیاں دے رہے ہیں، کیونکہ ایران نے امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے جو کہ آپ یوں سمجھے کہ بہت زیادہ ڈیفنس شیلڈ ہوتی ہے ان کے اوپر بھی 20 میزائل اگر ایران مار دیتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ صورتحال کس طرح کی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں۔ تو ناظرین امریکہ کے جو تیور ہیں وہ اس وقت یا تو دباؤ بڑھانے کے لیے کہ ایران سے زیادہ مطالبات تسلیم کروائے، دوسری طرف امریکی صدر نے کہا جی کہ ہم کافی دنوں سے انتظار کر رہے تھے ایران کے جواب کا، جس طرح کا جواب ایران نے دیا ہے اس طرح کا جواب تو وہ ایک آدھ گھنٹے میں دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو لٹکایا اور کافی ہمیں انتظار کروایا ہے۔ لیکن جو ایران کی جانب سے شرائط پیش کی گئی ہیں وہ ناقابل قبول ہیں اور ناقابل عمل ہیں، ہم اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے۔ اگر ایران جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف نہیں آتا تو پھر ایران پہ حملے کریں گے اور ایران کو مکمل طور پہ تباہ کر دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین اس سے پہلے بھی امریکہ ان کی نیوی، ایئر فورس اور ان کی جو لانچنگ پیڈز ہیں ان کو تباہ کرنے کا، ختم کرنے کا دعویٰ کرتا آیا ہے، لیکن حقائق کیا ہیں؟ امریکہ جو ہے وہ جرت بھی نہیں کر رہا تھی کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں اپنے بحری جہازوں کو بھیجے، اور دوسری طرف یورپ جو ہے لگتا ہے کہ اسے اب اشارے مل چکے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہو سکتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اپنے بحری جہاز جو ہیں ان کو بھیج رہا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔